ओम श्री गणेशाय नम। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण होई जानतु रेडी, कारण एबे महाबली महाशक्तिशाली स्वयं भगवान बजरंगबली को आशीर्वाद आपणक पई आज एवं आसंता काली रो दिन विषय जदि आमे विशेष भाव में कहिबा, ए दुई दिन रे मिलिबा पई जाउथबा बहुत ही बड़ खुशी खबर मिलिबा को जाउछि। भगवान बजरंगबली आशीर्वाद आज एवं आसंता काली दिन रे चारि एका संगे जोग बनुछि। महालक्ष्मी जोग, लक्ष्मी नारायण जोग, ता सहित सर्वार सिद्धि जोग, अमृत सिद्धि जोग, एहीपरि चारि प्रकार जोग बनुछि, जहा द्वारा बहुत बड़ खुशी खबर आपनकु प्राप्त हेबो। आज एवं आसंता काली रो दिन रे जदि आमे कहिबा आपनक घर पूरा टंकार भरी उठिबो। ता सहित स्वयं बजरंगबली आपनकु करिबे मालामाल, जहा चाहिए से सब आज आसंता काली आपनकु निहाती भाव में प्राप्त हेबो। किंतु एहा पूर्वरु सर्वप्रथम आपण माने कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली बोली अवश्य वीडियो रे निहाती भाव में लिखि दियंतु। आ जदि चैनल ले नुआ करी आछंती त चैनल को सब्सक्राइब करि नेबा सह पाखरे आसुथुबा बेल रो आइकन को मध्ये क्लिक करंतु, जहा द्वारा हमें अपलोड करूथुबा प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु सर्वप्रथम मिलि जिवो। जदि आमे कहिबा आज आसंता काली रो दिन विषय रे भगवान बजरंगबली को आशीर्वाद तो विशेष भाव में जदि आमे आपण मानकु कहिबो त ए दुई दिन विषय रे स्थिति आपणकर किपरि रहिबो। तो फ्रेंड्स, एबे आपणकु महाबली महाशक्तिशाली भगवान बजरंगबली पूरा साथ मिलबा पई जाउछि। हाँ फ्रेंड्स, जदि कहिबा आपणको आपणको क्यारियर रे एबे आगो को बढ़िबा पई बहुत भलो मौका प्राप्त हेबो। ता सहित जदि कहिबा ए मौका मिलिबा द्वारा बहुत भलो जोग बनिबो। आपण आपणकर भविष्यतर योजना ऊपर विचार करिवे। जीवन साथी सहित निजर भल तालमेल बनिकी मध्य रखिबे। घरेलू सुख सुविधा रे भगवान बजरंगबली आशीर्वाद वृद्धि हेबो। आपणकर भल व्यवहार द्वारा लोक माने आपणक द्वारा प्रभावित मध्य हेबे। आपण आपणकर प्रेम पई निज प्रेमिका सहित किछि कथाबार्ता करि पारंती। जीवन साथी प्रति आपणकु स्थिति बदली जीवो। परिवार रो भरपूर सहयोग मध्य ए दुई दिन रे आपणकु प्राप्त हेबो। आपणकर ऊर्जा आपणकु काफी उत्साहित मध्य करिवो। आपण पूर्व किछि समय रे व्यायाम रो जो अभ्यास करि पारु नथिले, एबे से सब द्वारा मध्य आपण आगो को बढ़िबे। दिन सही परी सुख सुंदरमय करिबा पई आपणक पई बहुत भलो रहिबो। आपण आपणकर किछि बड़ योजना को आगो को आसुतबा समय रे सफल बनै पारंती, जहा द्वारा आपण काफी खुशी हेबे। भगवान बजरंगबली आशीर्वाद योग्य लोकंक संपर्क रे मध्य आपण आसीबे, जे आपणक भविष्यत पई काफी लाभदायक सिद्ध हेबे। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़िबो। ऑफिस क्षेत्र रे आपणकु पदोन्नति मध्य प्राप्त हेबो एवं बिजनेस क्षेत्र रे आपणकु धन लाभर नुआ नुआ अवसर मध्य विशेष भाव में प्राप्त होई जिवो। भाग्य उन्नति सहित काम धंदा रे मध्य नुआ प्रबंधर जोग प्राप्तिर मध्य अनेक ही जोग आपणक पई बनुछि। आपणक आपणकर जीवन रे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। फ्रेंड्स, क्रोध उपरे आपणकु विशेष नियंत्रण रखंतु। आपणक जीवन रे एबे भगवान बजरंगबली आशीर्वाद अपार खुशी खबर मिलिबार अनेक ही जोग मध्य बनुछि। समय समय रे आपण आपणकर जीवन रे गोटेरु आ गोटे बड़ परिवर्तन देखिबा को मिलिबो। अतिरिक्त आय अर्जन करिबारे मध्य आपण सक्षम नजर आसीबे। आपणक जीवन रे सब प्रकार रो दुखर निवारण एबे महाबली बजरंगबली करिबा पई जाउछंती। जीवन रे हेबा को जाउथबा बड़ परिवर्तन आपणक पई नुआ नुआ खुशी खबर नै के आसीबो। ता सहित आपणकु माता पिता द्वारा आर्थिक सहायता मिलिबार शुभ जोग मध्य मिलुछि। अचानक आपणक जीवन रे भगवान बजरंगबली आशीर्वाद नुआ खुशी खबर मिलिबार मध्य संभावना बनुछि। इनकम क्षेत्र रे जदि कहिबा आपणक पई लगातार वृद्धि हेबो। आपण दिन को 2 गुणा आ राति को 4 गुणा करे कि विशेष भाव में निजर अलग गोटे परिचय सृष्टि करिबारे सफल नजर आसीबे। आपण महत्वपूर्ण कार्य रे फैसला नेबारे सक्षम नजर मध्य आसीबे। कौनसी नुआ अवसर रे जीवन बदलिबार क्षमता मध्य हेबो। एहा सहित आपण समय सहित ताकु धरिबा पई मध्य पड़िबो। समय थाउ थाउ निया जाइतिबा निर्णयात्मक फैसला
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୂଆ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ସଫଳତାର ନୂଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ଲଢ଼େଇ, ଝଗଡ଼ାରେ ଆପଣ ଖାସ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ମତ ଏବେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚମକିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସିର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମାନିବେ ଆଉ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା କୁଆଡ଼େ ଦୂର ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏ 2 ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଆଉ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର କିଛି କମି ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଏବେ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦିନ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଶାନଦାର ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ସଫଳତା ହାସିଲ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ଆଉ ସମୟର ସହିତ ପୁରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୁରୁଣା କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଟକାରା ମିଳିଯିବ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସି ବନି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଶ୍ମନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅବସର ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଅବସରର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କଠିନକୁ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ପାର କରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଏବେ ଅନ୍ତ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କହିବା ଆଦୌ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ମହାବଳୀ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ, ନୂଆ ସଫଳତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମହାବଳୀ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।